दोस्त मशीन ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। পুলি থেকে চাল বার হচ্ছিল তলা থেকে, তো ওরা ঠিক করছে, ওদের করতে দাও। আর এই মুহূর্তে আমি ভাবলাম যে একটা ভিডিও বানিয়ে নিই। मैं सोच रहा था जो क्या टॉपिक में वीडियो बनाए, तो मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ आप लोग का। आप देख सकते हैं चावल ভাঙানে का মেশিন है, ধান ভাঙানোর মেশিন এটা। আর এখান থেকে চাল হয়, আপনারা কম বেশি জানেন যে ধান থেকে চাল এই মেশিন থেকে ভাঙানো হয়। और हठात করে মেশিনটা चलते चलते ख़राब हो गया दोस्तों, तो उन लोग ठीक कर रहे हैं। तो फिलहाल हम सोचे जो आप लोगों का लिए एक वीडियो बना दें। आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो में एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे हुआ इसीलिए आप लोग को एक कमेंट भी कर देना दोस्तों। देख सकते हैं এগুলা প্লেট লাগায়া है, প্লেট লাগিয়েছে। আর প্লেট লাগানোর পরে মেশিনটা আবার ঠিক করার চেষ্টা করছে ওরা। তো করতে দাও ওদের কাছে, ওরা আমার কাছে আমি করছি, কারণ ভিডিও বানানো আমার স্বপ্ন। तो আমি मेरा ड्रीम था वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का। ठीक हो गया फिलहाल, ओके। अब देख सकते हैं हो गया फिलहाल, रेडी हो गया दोस्तों। अब देख सकते हैं कंप्लीट। फिर मशीन चालू करेगा, अब देखना। ठीक है, ओके, हो गया। আমরা যারা ভিডিও বানাই বন্ধুরা, অনেক কষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। আপনারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিলে চ্যানেলটিকে আরও আমাদের নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত হব। আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব, আপনাদের কোনো কিছু হবে না, কিন্তু বন্ধুরা আমাদের অনেক কিছুই হবে। প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন হচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।